Okay, sir. Massage, sir. Close eyes, sir. Okay. Naka-video ka, sir. Close eyes. Soft, sir. Soft. Ha? Soft? Okay, like this. Okay na, okay na. Okay, like this. Oh, sige. Close eyes. Two eyes. Two eyes and close. Magtanaw sa video ang one eye. Okay. Nga ang one eye, mag-slip. Oh, sige. Sige. Hey, put down. 2 feet down. Okay, one dia. Ang tummy, sir. Nasaan sa tummy, sir? Ha? Ani lang. Ani dayon. Ano dayon, sir? Karong sit down, sir. Karong ayaw ang massage. Mahal bayaran ni sir, ha? Sige. Dako sa limutip, ha? Dako tip, sir, ha? Okay? Okay. Ang tip na yun, sir. Sir. Ang tip, sir. Close eyes, tip. Wapo kayong massage. Close eyes, tip. Wapo kayong massage. Sagdi na yung kuya kaya kuha na nag-pista na si kuya.